Saan ba? Ayan, kawayan na. Matibay. Maarte ka. Dapat mo naman sa Okay ba? Nalasa? Banana latte ba yan? Banana latte. hindi. Ayan guys, yung in-order ni Ompong, banana latte. Banana latte daw eh. Paldo. Net. Paldo na naman si Dudong. Paldo na naman si Pwede na. Dudong. Ano lasa? Sarap. 10 over 10. 10 over 10 ba? Banana latte.